अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा दोस्तों आज का दिन? होपफुली एक्साइटिंग, बेहतरीन सेशन, ज़बरदस्त एक्टिविटी बुल्स की। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नाउ जस्ट लुक एट ये जो रैप अप चार्ट है, इसको देखिए। यहाँ पर बड़ी एक कंफर्टेबल और कंसिस्टेंट मूव नज़र आती है आगाज़ के बाद से। अगर आप ऊपर के उस पर देखें तो मैंने वो दो लेवल दिखाए जो मैंने आपको बताए थे। मिड डे में मैंने आपको ख़ास तौर पे कहा था कि मार्केट में अब प्रेशर आएगा तो 78,665 के नीचे, तो वो तो नहीं आया। मार्केट 665 के करीब नहीं आई, विच वॉज़ अ ग्रेट साइन कि मार्केट में ताकत बरकरार थी। मगर मार्केट जो है 825 को स्ट्राइक करते रही। और अगर आप नीचे वाले चार्ट को देखें तो बेसिकली मार्केट 78, 700 और 900 के बीच में रेंज बाउंड चली है तकरीबन पूरा दिन। तो ये अच्छी साइन भी है और इसको न्यूट्रल साइन भी कह सकते हैं। फॉर फर्दर एक्साइटमेंट ऊपर वाले लेवल के ऊपर ट्रेड करे, फॉर एग्जॉर्शन नीचे वाले लेवल के नीचे ट्रेड करे। ये आमतौर पे सेंटिमेंट को इस तरह जज किया जाता है। चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ। ये अपडेटेड है और पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अमेजिंग स्टार्ट था सेशन का, गैप ओपनिंग जो मैंने बताई और कंसिस्टेंसी देखी गई। और आखिर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम है उसका जिक्र करना ज़रूरी होगा। मैंने मिड डे में तो शायद आपको बोला भी था कि 18-20 स्टॉक मुझे नज़र आ रहे हैं जो 1 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर चुके थे उस वक्त। तो वो बड़ा एक्साइटिंग था, वरना पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि 5 लाख 6 लाख वाले वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे स्टॉक में। तो वो स्टॉक जो 5 लाख 4 लाख पे चल रहे थे वो आज 1 मिलियन पे नज़र आए। तो ये एक तब्दीली थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इजाफा हुआ। हालांकि टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो अभी भी कुछ ख़ास नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम 19 करोड़ का वॉल्यूम कल देख चुके हैं और आज वॉल्यूम 18 करोड़ 43 लाख का है। उसके बावजूद आज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेहतर है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। खैर बहरहाल, अब जनाब कल भी मुझे ऐसा लगता है कि बुल कोशिश तो करेंगे एक्साइटमेंट की। दे मे स्टार्ट विद द एक्साइटमेंट। और अब अहम बात यह है कि 78,900 के ऊपर इसको ट्रेड करना है। जो मैंने आपको रैपअप में भी दिखाया ये वही एरिया है। अगर तो इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो गए तो कल है आपका टारगेट 79,325, 346। आपको याद होगा मैंने पिछली कॉल में ये बात कही थी कि मार्केट आगे जाके 80,010 तक का एरिया है मार्केट के पास, और 80,010 से पहले काफ़ी रेजिस्टेंस है। कल 78,900 के ऊपर ट्रेड करके 79,300 वाले लेवल को टारगेट करेगी। और मेरा मशवरा है कि आगाज़ के साथ किसी अनफॉर्सीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टॉप लॉस 78,425 के नीचे रखा जाए। उसके बाद फिर मूव करें 78,625 के नीचे स्टॉप लॉस, देन फिर सो ऑन आप इसको मूव कर सकते हैं 871, 909, 79,000, 79,169 इस तरह ट्रेल कर लें। जो लेवल मैं देता हूं और जिन लेवल का तस्करा कमेंट्री में करता हूं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अपनी ट्रेड की डायरेक्शन समझने के लिए अगर आप इन लेवल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको एक कामयाब ट्रेडिंग का नुस्खा मिलेगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताता हूँ। गोल्ड, आज की गोल्ड की ट्रेड बताता हूँ। 2 दिन से गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा था। हम 2500 के नीचे डेरिंग शॉर्ट कर रहे थे, 2493 के नीचे हम शॉर्ट को अपने डबल करने वाले थे। जाके देखिए आप गोल्ड को, $25 नीचे आ गया वहाँ से। तो ये अहमियत होती है लेवल की।
اور آج دن میں ہی گولڈ نے 2500 کے نیچے سگنل دے دیا تھا کہ ایگزاشن ہے, 2500 توڑا, اس کے بعد پھر جب 2493 توڑا تو پھر تو رک ہی نہیں پایا, پورا $25 نیچے اتر گیا. تو اگر آپ لیول کو ریسپیکٹ کریں گے تو آپ اس طرح کی مووز لے سکتے ہیں. جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو روز بڑی بڑی موو ملتی ہے, اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ کو ڈائریکشن سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ بات میں گولڈ کی یہاں پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ کو سیکھنا ہے تو خدا را اپنے اسٹاک کو, اپنے انڈیکس کو چارٹ پہ دیکھنا سیکھیں, نمبرز سے باہر نکلیں. جو نمبرز کی کیلکولیشن دیکھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, وہ فلشنگ نمبرز جو ہوتے ہیں, دیٹ اونلی ایڈ اپ پلپٹیشن, ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے آپ کی, اور آپ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے, صرف اس کو بڑھانے کے لیے وہ اچھا ہے. جو پروفیشنل اور ریگولر ٹریڈر ہیں, میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ چارٹ کے ذریعے مارکیٹ کو دیکھا کریں, اور یہ جو لیولز میں نے بتائے ہیں, ان لیولز کو انہی رنگوں میں ہاریزونٹل لائن لگا کے رکھیں, اور اس کے بعد مارکیٹ کو دیکھتے رہیں دن میں. پھر دیکھیے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, کر کے دیکھیں. ٹریڈ بھلے نہ کریں, میں تو یہ انڈیکس کی بات کر رہا ہوں, ٹریڈ بھلے نہ کریں, آئی ڈونٹ مائنڈ, صرف مارکیٹ سمجھنے کے لیے میری بات کو مان کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مزہ آتا ہے اس طرح کی ٹریڈنگ میں. بہرحال میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اور اگر آپ کو ہماری کال سمجھ آتی ہے, پسند آتی ہے, تو کمنٹ ضرور کیجیے گا, اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجیے گا, اور اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے. اور جناب, ہم صرف اسٹاک ایکسچینج ہی نہیں بلکہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, فوریکس, انٹرنیشنل مارکیٹ, US انڈسز, جو بھی مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی ہے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں آپ کے لیے. اور اس کی ڈیلی کال, نہ صرف ڈیلی کال, اب آج دیکھیے ہم گولڈ پر 3 دفعہ اپڈیٹ دے چکے ہیں, کروڈ پر اور گولڈ پر 3 اپڈیٹ دے چکے ہیں. تو اس طرح دوران مارکیٹ جس طرح اسٹاک میں اپڈیٹ دیا جاتی ہے 12 بجے مڈ ڈے کال, اس طرح وہاں بھی دیتے ہیں. امید کرتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے, سمجھ کے آپ بہتر, کامیاب اور محفوظ ٹریڈنگ کریں گے, اور یہی ہمارا موٹو ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.